Okay. Po? Libre talaga yun, ma'am. Okay na yun. Sige po, ma'am. Ingat po, ingat. Saan ka po, ma'am? Mitsukoshi po. Mitsukoshi sa may... Malapit sa Brunel. Okay, okay. Eto po, ma'am. Magkano binabayad mo, ma'am, hanggang doon? 50? O ngayon, ma'am, wala akong babayaran. Sa akin ka kasi natapat, kaya wala akong bayad. Eto yun, ma'am, no? Okay. Po? Libre talaga yun, ma'am. Okay na yun. Sige po, ma'am. Ingat po, ingat.